ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। 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 शिवपुराण वा शैवपुराण द्वितीय खंड तीर्थ भ्रमणार्थे कार्तिकेयଙ୍କ आगमन चतुर्थ भाग। तहि शिखिबा हर्णरे बसी महासेन द्राविड देशरे जाई मिलिले बहन सेठारे वेंकट तीर्थ जले स्नान कले वेंकट विष्णुଙ୍କ मूर्ति नयने देखिले भक्ति भावरे तांकु पूजा विधि करिए मासके रहिले सेहि ठारे शक्ति धारिए वेंकट तीर्थरे स्नान करे जेउ नर नयने देखई वेंकटेश दामोदर ता अंगु सकल पाप हुई दहन पुनरपि से न करई पुनर्पि से न करई माता क्षीर पान वेंकटेश्वरଙ୍କ क्षेत्र छाड़ी शिवसुत उज्जयिनी क्षेत्रे जाई मिलिले तुरित कृष्णा नदी जले स्नान करी मन तोषे महाकालेश्वर लिंग देखिले हरसे तदन्ते सेठारु चली गले षडानन विष्णु कांची नाम क्षेत्र मिलिले बहन सेठारे कांचन भद्रा नामे दिव्य नदी कहुअछि बहुअछि गभीर रे पाताल को भेदिए से नदी जल रे स्नान करी षडानन दामोदर प्रतिमा को कले दर्शन दिने को सेठारे रही आरो दिन गले शिव कांची नगर रे प्रवेश होइले स्नानादि सकल कर्म करी से तीर्थरे त्रिकाल हस्त शंभुଙ୍କୁ देखिले सेठारे 7 दिन से तीर्थरे रही जाई करी बाजिला तीर्थरे स्नान कोले जाई करी सूक्ष्म बाण बालाजीण करीण दर्शन आनंद मनरे कले सेठारु गमन काउरी मंडले कामा क्षंक रूप देखिए से तीर्थरे स्नान करी हेले महासुखे तहु परवेश होई कावेरी नदी रे हरषित होई स्नान कले तारणी रे देवता पितृଙ୍କୁ तोष करी तहु गले श्रीरंग क्षेत्र रे जाई सत्परे मिलिले शेष नाम शिखरीर शिखरे अनंत आशयन मूर्ति होई अछंती स्थापित शेषयन मूर्तिंकर नाम रंगनाथ भक्ति रे पूजिले तांको शंकरଙ୍କ सुता देखिबाकु मनोरम नंग रंगनाथ हरि प्रसन्न वचन बाचारु ललाटे माधुरी नानाविध अलंकार अंगे आभरण सुबास चंदन हृदय रे विलेपन
ସୁରଭି କୁସୁମ ମାଳ ଲମ୍ବାଇ ଗଳାରେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଶୋହେ ଚାରି করে। এমন্ত স্বরূপ নেত্রে দেখে ষড়ানন, নানাবিধি উপচারে করিলে পূজন। সেক্ষেত্রে পরবেশ হয়ে যেউ নর, কাবেরী নদীরে জলে বুড়ায়ে শরীর। তদন্তে করিলে রঙ্গ নাথକୁ দর্শন, পরম পদ মিলে তাଙ୍କୁ এথে নাহি আন। সে যে পূর্বরে করিথায় কোটি জন্ম তপ, সে নেত্রে দেখই রঙ্গনাথଙ୍କ স্বরূপ। সে কাবেরী জলে বুড়ি দেখো রঙ্গনাথ, বৈকুণ্ঠ ভুবন তাকু হুই প্রাপত। এ কথা মুনিଙ୍କ মুখ শুনি মহাসেন, কৃত্য কৃত্য হই তহু করিলে বহন। কৃত্য কৃত্য হই তহু করিলে গমন, কেতে দূর পথ পাই ঋষভ পর্বতে। প্রবেশ হইলে ধর্ম পথ স্মরি চিত্তে, পথ স্মরি চিত্তে সে যে পথ স্মরি। প্রবেশ হইলে ধর্ম পথ স্মরি চিত্তে, সে গিরি শিখরে অত্যুত্তম হরি ক্ষেত্র। মুখ্য ফল প্রদ পুণি অটই পবিত্র। বিষ্ণুଙ୍କ মূরতি তহি দেখিণ নেত্রে, মিলিলে সে নানি যাই মথুরা নগরে। সে তীর্থরে স্নান করি দেখি জনার্দন, দক্ষিণাভিমুখে তহি চলিলে বহন। সিন্ধু সেতু বন্ধ ঠারে পরবেশ হই, দেখিলে সে তীর্থ বর পবিত্র দিশয়ে। রাম তীর্থে স্নান করি তহি পুণি গলে, দক্ষিণ সিন্ধুর জলে স্নান যাই কলে। শ্রীরামেশ্বরଙ୍କୁ দর্শন করি তহি পূজা কলে ষড়দশ উপচার দেই। হনুমান আনিଥିଲେ ଯେଉଁ জ্যোতিର୍ଲିଙ୍ଗ, স্থাপনা করিলে তাଙ୍କୁ রাম মহাভাগ। ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়।